monde, salam alaikum. Lyouma, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Cuisinatif Jiwatif. Une vidéo très simple. Donc aujourd'hui, on remplace notre maman derrière les fourneaux. On espère en tout cas que la recette va vous plaire. On vous propose une recette très simple, très rapide et qui va vous changer un goûter. En tout cas, j'espère qu'elle va vous plaire. Il s'agit du fondant au chocolat. N'oubliez pas, si vous voulez soutenir la chaîne, vous abonner, lâcher un petit pouce bleu, partagez la vidéo avec vos amis, vos proches et toute votre famille. Et pourquoi pas lâcher un commentaire pour nous dire ce que les prochaines recettes qu'on pourra faire. عليكم السلام على كاع المشاهدين ديال قناه كويزيناتيف جيواتيف. اليوم جينا لكم بفيديو جديد. فيديو غادي يكون على واحد وصفه سهله مهله في الساع وان شاء الله غادي تبدل لكم الكوتيات ديالكم. فكنتمنى ان هاد الوصفه تعجبكم. هي الوصفه ديال فوندون او شوكولا. راني مع خوتي باش نبارطاجيو معكم هاد الوصفه. كنتمنى انها تعجبكم. ما تنساوش الا بغيتوا تدعموا القناه انكم تشتركوا، تفعلوا الجرس، تحطوا لايك وتبارطاجيو مع كاع صحابكم وفاميلتكم وشكرا. بالنسبه لي زوستونسيل اللي غادي نستعملوا لي مول اون فورم دو كور كيما بغيتو. غادي نستعملوا واحد المعلقه ديال السيليكون باش راني نميلونجيو هادشي. ملعقه موس بانسو بالسيليكون بول وغربال ainsi qu'une balance ou طراب. Donc pour les ustensiles qu'on va utiliser, on va utiliser des moules en silicone, un couteau, une cuillère, un pinceau en silicone, une spatule, une cuillère, un couteau, un tamis, des bols et un four. بالنسبة للمقادير اللي غادي نستعملوهم، غادي نستعملو 100 غرام ديال الشوكولا. انايا كتعجبني الشوكولا نوار، اختي كتفضل الشوكولا اولي. Donc vous pouvez mélanger, vous pouvez faire un chocolat par-ci, un chocolat par-là كيما بغيتو على حساب vos goûts. ثاني حاجه غادي نستعملو 100 غرام ديال الزبده، 65 غرام ديال لو سكر، 50 غرام ديال الفارينه، 3 ديال البيضات و ان ساشي ديال لو سكر فانيلي. Alors pour tout ce qui est des ingrédients, nous aurons besoin de 100 g de chocolat. Nous avons fait un mélange parce que moi je préfère le chocolat au lait et mes frères préfèrent le chocolat noir. Nous aurons besoin aussi de 100 g de beurre. Et moi, je préfère le chocolat lait. 65 g de sucre, 50 g de farine, 3 œufs et un sachet de sucre vanillé. اول حاجه اللي غادي نبداو بها تقطيع الشوكولا اون فورم دو كوب مكعبات، باش نقدروا نميلونجيوه ونانكوربوريوه ensuite. La première étape est de couper en petits morceaux le chocolat pour ensuite le faire fondre avec le beurre et l'incorporer au mélange. C'est moi. Fais attention. C'est moi. Et c'est moi. Agnès, c'est dangereux le couteau, d'accord? Tu peux... أول فيديو ديالنا خاصها تكون هكا. سمحوا لينا ان شاء الله on va essayer inchallah pourquoi pas pour les prochaines vidéos d'optimiser inchallah. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse une autre vidéo mais cette fois avec notre maman. Et dites-nous aussi quelles sont les prochaines recettes que vous voulez qu'on teste avec vous. Donc là je suis en train de couper le chocolat en dés qui est assez dur d'ailleurs. Utilisez une plaque généralement. Et faites attention au couteau, c'est très dangereux pour les enfants. Ne l'utilisez pas si vous êtes encore un jeune enfant. Ou faites-le avec des parents.
Par exemple, là, Alors. notre maman est avec nous. Là on a هنايا عندنا 100 غرام ديال الشوكولا راني نردوها في البول. ها هي الشوكولاته اللي قطعناها. موراها غادي ندوبوها كيما بغيتو، يا اما في الميكرووند او لا في على الغاز. فموراها غادي نوزنو 100 غرام ديال الزبده. شنو الله يعطينا Je l'ai الصحه. pas fait. Check. دابا غادي نوزنو 100 غرام ديال الزبده. 28 غرام. Non. تسعة 60 غرام. نزيدو شويه، عندنا 80 غرام تقريبا، شويه كنص 91. هي 100 غرام بيل بوال. غادي نرد لو سوربلو. Maintenant, je 99 معليش. Donc, allez, on va refermer le paquet de beurre. Après avoir coupé le chocolat en cubes, nous allons ensuite peser le beurre à 100 grammes pour les faire ensuite fondre, soit au micro-ondes, soit à feu bas sur le gaz. موراها غادي نزيدو الشكلاط على الزبده اللي وزناها 100 غرام ديال الزبده، غنزيدو عليها 100 غرام ديال الشوكولاطه ياك، وغادي نديرو هادشي كامل في الميكرووند. تقدروا الا ما كانش عندكم الميكرووند انكم تذوبوه على الغاز. Tu vas mélanger le beurre, d'accord? وما تنساوش قبل ما تبداو كاع هاد المقادير انكم تبريشوفيو الفور لدرجه 180 درجه. N'oubliez pas avant de faire cette recette de préchauffer le four à 180 degrés Celsius. حنا ماشي ها هو خونا الصغير كيخلط Maman, الميلونج c'est ديال tout noir, الشوكولاط j'ai mélangé. والزبده اللي درنا في الميكرووند او لا فوق الغاز باش يذوب. حنايا درنا له دقيقه على حسب نتوما الشوكولا والدرجه فين راه. حنا درنا له دقيقه وها هو بعدا كيميلونجي انرجيكمون. Après avoir fait fondu au micro-ondes le chocolat et le beurre, voilà notre petit frère qui est en train de le mélanger énergiquement pour qu'il puisse bien fondre. حنايا دابا دوزيام ايطاب اننا غادي نهرسو 3 ديال البيضات في واحد البول، وغادي نزيدو عليهم 65 Et غرام moi alors? C'est moi. وداك الساشي ديال السكر. Attends s'il te plaît. Attends. Chacun son tour. C'est chacun. ها هو خونا اللي بغا تا هو كيهرس البيض. Moi. تيان كاس البيض. Hop, tiens. Vas-y, ouvre-le. Ouvre-le. Yalla, ouvre-le, tiens. Yalla, mets les deux mains comme ça. Le pouce ici. Et pousse comme ça. Et l'autre pouce là. Doucement, doucement. Doucement. Appuie un peu. Ouvre-le. Ça pique. C'est Bah pas grave. oui, hein. Ouvre. C'est bien. Bravo. Après avoir عندنا 3 البيضات غادي نزيدو عليهم 65 غرام ديال السكر اللي حتى هي غادي نوزنوها. C'est moi. Oui, Tout tu le vas bol, mélanger. عاوتاني. Il faut rajouter le sucre après. ونطفو نستناو الزيرو. C'est à moi. Mais ها هو الزيرو ونزيدو 65 Tu غرام ديال m'as fait السكر. mal. Après avoir bien mélangé le beurre et le chocolat, nous allons rajouter 3 œufs dans un grand bol et rajouter 65 grammes de sucre et bien mélanger avec un four. حنايا كنوزنو السكر. عندنا 51 غرام Maman, نقرا c'est بزاف. pas maman. C'est pas grave pour هوب maman. C'est pas grave pour 60 grammes. essayer et pour inverser. 65 غرام C'est فيلم. pas grave. ها هي. فهنايا عندنا 65 غرام ديال السكر اللي غادي نزيدوها على لو ميلونج ديال البيض. C'est moi. وغادي
غادي نزيدو عليهم ساشيه ديال لو سكر فانيي ها هي غادي نزيدوها اون اونتي puis on va mélanger tout ça c'est avec moi. un four. Et pas inversé. Oui, Donc il faut mélanger énergiquement. il faut mélanger bien Amir. Oui. Mais doucement quand même. Hein. Doucement, Ryan. Laisse. Après je vais te... Ouais, j'ai... Hein, c'est tout jaune. Attention. T'inquiète pas Amir. Ryan il sait mélanger. Ouais. Il y a de la mousse partout dans mon nez. Petit clown. C'est tout jaune. بعد ما خلطنا لو ميلونج ديال البيض والسكر ولو سكر فانيي مي غادي نميلونجيو انرجيكمون tout en incorporant هذاك الخليط ديال الشوكولا وديال الزبده اللي كنا on l'a fait fondu au préalable. Après avoir bien mélangé le sucre et les œufs et le sachet de sucre vanillé, nous allons rajouter le mélange de chocolat et de beurre que nous avons fait fondre au micro-ondes. ودابا غادي نوزنو 50 غرام ديال الفرينه اللي غادي ندوزوها في الغربال ونانكوربوريوها لو ميلونج ديالنا. Maintenant, nous allons peser la farine pour pouvoir la tamiser dans notre mélange de chocolat. اولا غادي نحط لو بول غادي نحطو لو بول نوزنو وغادي نوزنو 50 غرام ديال الفرينه. Maintenant, nous allons peser 50 grammes de farine pour pouvoir la tamiser sur notre mélange. راه عندنا بلوز او موان 50 غرام عندنا 53 غرام معليش فها هي الفرينه وغادي ندوزوها في الغربال. والو ما بقى لنا والو في الغربال موراها غادي نميلونجيو انرجيكمون. Après avoir tamisé la farine, nous allons bien mélanger énergiquement. jusqu'à obtention d'un mélange homogène. ودابا غادي نشدو المول ديالنا وغادي ندهنوه بالزبده ونزيدو عليه شويه ديال الفرينه وموراها غادي نعمرو لي مول ديالنا. Maintenant, nous allons beurrer le moule en silicone. Je veux les doigts. Et rajouter ensuite un peu de farine. Je veux les doigts, moi. D'accord, tiens.
Non. Vas-y, mets-le là. Hop. Toi, t'es un vrai coquin. Dessus. C'est bien. Et encore un. C'est la mienne. Vas-y. Et je mélange toi. Ouais. On dirait qu'on des gris. Des gris. Et maintenant, il seul. Voilà. Il est où ma papa? C'est moi et mélanger le sucre. C'est moi. C'est Annie il va faire le sucre. C'est Annie il va faire le sucre. C'est Annie il va faire le sucre. C'est moi. Laissez-moi. D'accord. Avec les doigts. بعد ما دهنا لي مول ديالنا بشويه ديال الزبده غادي ندوزو شويه عاوتاني ديال الفرينه في الغبال ديالنا باش عاوتاني نزيدوهم على لي مول ديالنا. نجيب شويه Un petit bout. On a du sucre glace, de la neige. دابا غادي نعمرو لي مول ديالنا بالميلونج ديالنا حتى ل3 4. Maintenant, nous allons remplir nos moules jusqu'aux 3 quarts avec notre mélange. Oui. الكاطو ديالنا للفران لمده 10 دقائق لدرجه 180 درجه ونشوفوا. Maintenant, nous allons enfourner nos petits fondants au chocolat à 180 degrés Celsius pendant 10 minutes. Et Tu peux m'aider? Et on se revoit après la cuisson. Tu vas cuire comme une saucisse. Mais attention, il faut être accompagné d'un adulte car le four est très chaud et vous pouvez vous brûler. Alors انايا ها هو بعدا لو ريزولطا ديال نو فوندون او شوكولا ها هما كيجاو. انا النصيحه اللي نقدر نعطيكم كي تجيو ديموليو لي باتيسري ديالكم ديموليوهم بشويه، ولا خفتوا انهم يتهرسوا ولا يعاونكم شي واحد كبير ماماكم ولا باباكم وحتى يبردوا pour éviter la casse. Voilà nos petits fondants au chocolat bien prêts, bien cuits. Si vous, je vais vous donner un petit conseil. Quand vous voulez les démouler, vous les faites sortir du four, vous les laissez refroidir quelques minutes.
soit vous le faites doucement, soit vous vous faites aider par un adulte. هاي يلا الرسالة ديالنا كملات. كنتمنى انها عجباتكم وكنطلبت ليكم الى نتوما جيش كويزيناتيف هاولوا تحت وفرقعوا لي لايك وفرقعوا لي زابونمون. ما تنساوش اخوتي ديروا لنا شي كومونتير زوين، ما تنساوش تبارطاجيو مع كاع صحابكم والى اللقاء. كان معاكم ريان. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à liker, partager et à commenter. Et n'oubliez pas de vous abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes nos vidéos sur Cuisinatif Chiwatif. Et à les commentaires. À une prochaine fois. Et on va voir. Et à vous y pas. Et à vous y pas les commentaires et les pouces bleus. Et n'oubliez pas d'exploser la barre des likes. On essaye 10 000 j'aime. Si vous réussissez, on fera une autre vidéo.